প্রায় 54-55 বছর পর আত্মীয় স্বজনকে ফিরে পেয়েছি। ये मेरा वालिद है, ये मेरा वालिदा है, ये फुल फैमिली है यहाँ पर। 1971 সালে আমার বাবা বিডিআরে ছিলেন নায়েব সুবেদার। উনি 71 সালের যুদ্ধে উনি শহীদ হন। सीधे लगाते थे, मैं अपनी जान बचाने के लिए इनको पकड़ कर नीचे गिरा दिया। 90 से तकरीबन 96 तक मेरा इनसे सही रब्ता रहा। একজন আসছে, তাকে রিসিভ করেছে, এখানে 500-600 মানুষ সেখানে পার্টিসিপেট করেছে, সেলিব্রেশন করেছে। তবে বলবো बेटा मान लिया है और आइंदा ये ख्याल रखेगा कि मेरी मम्मा पाकिस्तान की है और जब भी पाकिस्तान आए ये मुझसे मिलने जरूर है। बिल्कुल मैं आएंगे इंशाल्लाह। 53 साल के बाद हमारी मुलाकात करवाई है, बहुत खुश हूँ भाई के साथ मिलकर। কাছে কিছু চিঠি টিঠি ছিল, বাবার ছবি টবি ছিল। তো 52 বছর পর, 4 যুগেরও বেশি সময় পরে সে তার পরিবার খুঁজে পেয়েছে। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, স্বাগত জানাচ্ছি ট্রাভেল কমান্ডো সিরিজের নতুন আরেকটি ব্লগে। আর আজকে আমরা যাচ্ছি ইসলামাবাদ থেকে চাখল নামের একটি ডিস্ট্রিক্ট এরিয়া। এটা পাঞ্জাবের একটা ডিস্ট্রিক্ট, আর ইসলামাবাদ থেকে 127 কিলোমিটার দূরে। আমরা যাচ্ছি আজকে 4 জন, সাফদার ভাই আর পিটিভি নিউজের জার্নালিস্ট, সেই সাথে রয়েছে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার ইফতেখার ভাই, আর রয়েছে আরব নিউজের ওসামা ভাই, আর সেই সাথে আমাকে তো আপনারা জানেন, চিনেন। আর আমরা আজকে একটা ইন্টারেস্টিং একটা স্টোরি তুলে ধরবো আপনাদের সাথে, সেটার জন্য অপেক্ষা করতে হবে স্টোরি পর্যন্ত। এখন যাওয়া যাক, চলুন। ইসলামাবাদ থেকে রওনা হয়ে প্রায় 1.5 ঘন্টায় পৌঁছে গিয়েছি চাখওয়াল এরিয়াতে। চাখওয়াল ডিস্ট্রিক্ট সিটিটা হচ্ছে আমরা পিছনে ফেলেই অনেকটা ঝিলাম রোড ধরে এগিয়ে এসেছি। আর আমরা এখানে হচ্ছে একটা ছোট্ট রেস্টুরেন্টে সকালের নাস্তার জন্য, মানে টি ব্রেক আর কি, যেতে যেতে রাস্তায় যেটা হয় একটা ছোট্ট ব্রেক দিয়েছি। बांग्लादेश में भी ऐसी चाय पी जाती है क्या? ये सिस्टम नहीं है, ओके, पीएलए से। हाँ, एक तो ये बैंक में কি চমৎকার একটা গ্রামে আসছি। সেখানে রয়েছে একটা ঐতিহ্যবাহী গাছ, 200 বছরের পুরানা। সেই সাথে দেখেন কত সুন্দর একটা মাউন্টেন, চমৎকার প্রকৃতি এখানকার। আর পাশেই রয়েছে একটা মসজিদ। কম পাহাড়ের পাদদেশে স্তরে স্তরে বাড়িঘরগুলো সাজানো। এখানকার গ্রামগুলো কিন্তু অসাধারণ। আমাদেরকে হচ্ছে গাইড করে সেই বাড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছে হচ্ছে আরশাদ মাহমুদ ভাই। आपका पेज का नाम क्या? होमलैंड प्रोडक्शन चकवाल। হোমল্যান্ড প্রোডাকশন চাখওয়াল। ভাই নিজেও একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, আর আমাদেরকে গাইড করে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা সেখানেই যাচ্ছি। এখানকার গ্রামগুলো দেখেন, চমৎকার এখানকার জীবনযাপন। হ্যাঁ, এখানে রয়েছে ছোট্ট দোকান, আর এখানে দেখেন মোটর সাইকেলে করে ফেরি করে বিক্রি করছে ফলমূল, আপেল, মাল্টা। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন? হ্যাঁ, আপনাকে দেখার জন্য এত দূর থেকে আসলাম।
এই হচ্ছে আমাদের সেই ইফতেখার ভাই। জি। ইফতেখার ভাই, কত বছর পরে আপনি আসছেন এখানে? 55 বছর পরে। ছোট ছিলাম তখন। আচ্ছা, 55 বছর পরে সে পিতৃভিটায় ফেরত আসছে। এটা হচ্ছে ওনার জন্মভিটা বাংলাদেশ, বাট ওনার পিতৃভিটা, আত্মীয় স্বজন সবাই কিন্তু এখানে। তার সাথে দেখা করার জন্যই আমরা আসলাম। মাত্রই ওনার সাথে দেখা হলো, সাক্ষাৎ হলো। আরও অনেক বিস্তারিত কথা হবে, আড্ডা হবে, আমাদের সাথে থাকুন। এই মুহূর্তে আমি রয়েছি পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের চাখল ডিস্ট্রিক্টের চোয়া গাঞ্জা আলী শাহ গ্রামে। আর এটি চমৎকার একটা পাহাড়ের পাদদেশের একটি গ্রাম, খুবই চমৎকার একটি গ্রাম। আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে আমার পাশে বসা যাকে দেখছেন, ইফতেখার হোসেন ভাই। তিনি 54 বছর পরে বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে আসছেন। বাবা তো পাকিস্তানি ছিল, তো একদিক দিয়ে বলা চলে পাকিস্তানি, আবার আরেক দিক দিয়ে বলা চলে বাংলাদেশি। কারণ হলো উনি ইয়াং লাইফেই উনি চলে যায় বাংলাদেশে। যায় ওনার জন্ম তো পাকিস্তানে। হ্যাঁ, এই বাসায়, এই বাড়িতেই জন্ম। এই বাড়িতেই জন্ম। এইটা তখন থেকে এই বাড়িটাই ছিল নাকি অন্য কোনো এরিয়াতে ছিল? না, এটাই ছিল। ঘর আলাদা ছিল, মাটির ঘর ছিল তখন। আচ্ছা। এই সাইডে দুটা ঘর ছিল, এই সাইডে একটা ঘর ছিল, এই সাইডে দেওয়াল ছিল পিছন সাইডে। আমি একবার আসছিলাম ওইখানে, বাবা নিয়ে আসছিল একবার। কত বছর আগে? এটা তখন আমার প্রায় 5-6 বছর এরকম হবে আর কি বয়স। আচ্ছা। ওই হিসাবে কিছু খেয়াল সেটা কি আছে। যুদ্ধ পরবর্তী সময়? না, তার আগে, যুদ্ধেরও আগে। আগে এটা আমার সালটা খেয়াল ছিল না। তো এখানে একজন আছে পুরাতন ব্যক্তি, উনি বললো 69-এ আসছিলাম আর কি। 69-এ আমাদেরকে নিয়ে আসছিল। তখন আমরা সব ভাই বোন ছিলাম না যদিও। তো আমরা, আমার 3 ভাই আর 1 বোন, তখন আমরা আসছিলাম আর কি। তো আসার পরে এইখানে ঘুরে গেছি, কয়েক মাস থেকে গেছি। এখন স্মৃতিটা মনে নেই। স্মৃতি কিছু আছে, কিছু নাই। ছোটবেলার তো আর কি। তো ওই হিসাবে বাবা তো বিডিআরে ছিল। তো বিডিআর চাকরি করতো বাবা। কিন্তু ওইখানে বিয়ে করার পরে, আমরা হওয়ার পরে, মানে মোটামুটি বলা চলে উনি বাংলাদেশি হিসাবেই ট্রিট হতো আর কি। আচ্ছা, বাংলাদেশে আপনাদের বাড়ি কোন জেলায়, কোন এরিয়া? দিনাজপুর জেলায়। দিনাজপুর কোন উপজেলাতে? এটা সদরেই। একদম সদরেই? সদরেই, দিনাজপুর সদরেই। তো ওখানে বাড়ি আছে আমাদের, এখনো বাড়ি আছে। সেখানেই তো থাকতেছেন? না, ওখানে থাকি না। এখন কোথায় থাকেন? আমি ঢাকায় বাড়ি করছি। ঢাকায় বাড়ি করছি, ওখানেই থাকি। আমি ব্যাংকে, বাংলাদেশ ব্যাংকে চাকরি করতাম। এই এলপিআরে গেছি গত নভেম্বরের 24 তারিখে। আচ্ছা আচ্ছা। তো তারপরে চিন্তা করলাম যে যেহেতু এখন কোনো সমস্যা নাই, আর সাধারণত অফিসিয়ালি তো এতদিনে ছুটিও দেয় না, হয়তো 7 দিন 10 দিনের বেশি তো দেয় না, যার কারণে এতদিন আসাও হয়নি। আপনি এই যে দীর্ঘদিন পরে আসলেন, বাট ওনাদের সাথে যোগাযোগ কন্টিনিউ ছিল? যোগাযোগটা না, কন্টিনিউ ছিল না। যোগাযোগটা কন্টিনিউ ছিল। পরবর্তীতে আপনি যোগাযোগের ব্যবস্থাটা কিভাবে পেলেন? মানে ফোন নাম্বার বা যেহেতু একটা ব্যাকওয়ার্ড জায়গা, সেটাই বলছি। ওই আমাদের কাছে কিছু চিঠি টিঠি ছিল, বাবার ছবি টবি ছিল। তো বিশেষ করে আমার ছোট ভাই ও ফেসবুকে লিখে দিয়েছিল আর কি, যে এরকম আমার বাবার নাম এরকম, গ্রামের নাম এরকম, যদি কেউ থাকেন। ওই আরশাদ ভাইয়ের সঙ্গে ফেসবুকে অ্যাড হয়, ওনার ফেসবুকে উনি লিখে দেয়, আমার ছোট ভাই লিখে দেয়। উনি চেষ্টা করে খুঁজে কয়েকদিন ধরে উনি খোঁজার পরে তারপরে উনি চলে গেছে। মানে অ্যাড্রেসে কিছু ভুল ছিল, তারপরে উনি খুঁজে বের করছে। বের করার পরে তারপরে এর মাঝখানে বেশ কয়েকবার চিঠিও পাইছি আমি। আমার এক চাচাতো ভাই আসেন, ওই আমার চাচাতো ভাই একটাই জীবিত আছেন। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? आफ्ताब हुसैन। आफ्ताब भाई। अच्छा आफ्ताब भाई, आपको साथ इतना साल बाद में भाई के साथ मुलाकात हुआ, और भाई को देखा भाई कभी टाइम? नहीं, पहले नहीं देखा। इस टाइम फर्स्ट टाइम देखा। अच्छा, मुलाकात हुआ, आप फीलिंग्स क्या है? लफ्ज़ों में तो बताने से क्या शुरू, बता ही नहीं सकता कि कैसा फील किया। खुशी भी थी, गम भी था। गम इस चीज़ का कि इतने अरसे बाद मिल रहे हैं, और खुशी इस बात की कि इन हालात में, जितने मुश्किल हालात चल रहे हैं, उनमें भाई ने बहुत ही मेहनत और लगन के साथ जो है ना, हम लोगों के साथ राब्ते में रहे। अरशाद भाई की वजह से हमारा तो असल में राब्ता हुआ, लेकिन इन्होंने भी कोशिश बहुत की हमसे मिलने की। अपने आबा अजदाद, रिश्तेदार, अजीज़ व अकारब जो भी थे, उनकी कब्रों तक गए,
बहुत ही अच्छा महसूस किया कि इतने अरसे बाद 54 साल बाद हम भाई लोग मिल रहे हैं। तो मैं उस वक्त 8 क्लास में था जब मेरा इनसे आस्ता आस्ता रब्ता शुरू हुआ। ख़तों किताब चलती रही, लेकिन जब ये लोग मुलाजमत में चले गए इनके साथ हमारा कांटेक्ट ख़त्म हो गया, बिल्कुल कोई पता नहीं चल रहा था। अच्छा। तो ज़्यादा कोशिश हमारे अरशद भाई की है जिन्होंने ना हमारे साथ इनका रब्ता करवाया और ख़ुद बज़ाते ख़ुद ये आए हमारे पास कि आपके ऐसे कज़न हैं जो हमारे साथ रब्ते में, तो हमारे को साथ फिर अपने साथ ये ले गए अपने स्टूडियो से। इन्होंने हमारी बात भी करवाई, बात में हमारा सिलसिला चलता रहा और अल्लाह ने किया आज हम सब लोग मिल गए माशाल्लाह। तो ये बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है दिल खुश हुआ कि 55 साल या 54 साल बाद मेरी खुद एज अभी 54 साल शुरू हो गया, 54 पे मैं एज मेरी हो गई है, लेकिन एहसास सिर्फ था कि कभी हमारी ये मुलाकात होगी। हम पीछे अभी फैमिली जो है इनकी सब पहले एक हफ्ता तक तकरीबन 1 वीक जो है ना वो बहुत सब परेशान रहे जब भाई वहाँ से चले। हाँ। यहाँ इनके पहुँचने तक वो बहुत परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने यहाँ की जो मीडिया कवरेज थी या उसके अलावा इनका इस्तकबाल था, फिर गांव के लोगों के साथ मिलना जुलना इनका, हाँ। तो उन्हें भी बहुत खुशी हुई। उन्होंने भी देखा कि वाकई अपने रिलेटिव्स जो होते हैं ना, हाँ। वो वाकई अपने रिश्तेदार ही होते, खून होता है ना। तो कभी जब इनके हमारी तरफ ख़त आते थे ना, तो हमारी ये पोजीशन होती थी कि बंगला में ख़त लिखा होता था बांग्लादेश में, हाँ। तो उस बंगला ज़बान हमें समझ नहीं आती थी, इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। फिर हम यहाँ से इनके ख़त जो हैं वो चकवाल में लेके जाते। बाबे चकवाल में एक हमारे अबू के दोस्त थे, वो भी बंगाल से तल्लुक़ रखते थे, उनके पास ले जाते। उन्होंने अपना ये वॉच का जो है ना घड़ी साज थे वो घड़ियाँ ठीक करते थे, तो हम उनके पास चले जाते, उनसे ख़त हम तर्जमा करवाते, उर्दू में ट्रांसलेट करवाते। अच्छा। वो ख़त जब गांव में पहुंच जाता, हकीकत यह है कि उस ख़त को पढ़ते पढ़ते हम लोग इतने बार पढ़ा करते उस ख़त को कि वो आंसू से भीग के ना लफ्ज़ जो है ना वो नुमाया नहीं रहते थे, बिल्कुल ख़त्म हो जाते थे। लेकिन फिर भी गांव वाले लोग, बिरादरी के लोग, अपने माँ, हमारे और अजीज़ व कारब जो रिश्तेदार थे, सब इस ख़त को सुनने के लिए बेताब रहते थे। और ख़त का भी आना जाना इतना मुश्किल था कि 2 महीने के अंदर एक ख़त आता और जाता था। ठीक है, तो अभी तो माशाल्लाह हम मीडिया टीमों के भी बहुत शुक्रगुजार हैं जिन लोगों ने इतनी कोशिश की, मेहनत की और इतनी लगन और मोहब्बत और प्यार से हम लोगों के साथ भाई का रब्ता करवाया। और भाई के भी हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हिम्मत और हौसले से काम लिया और यहाँ तक आ गए। इससे ज़्यादा खुशी तो और हम बता भी नहीं सकते, और हमारे साथ लफ्ज़ नहीं है कि हम उनको कैसे बयान करें। भाई तो फिर भाई हैं ना। हाँ, बिल्कुल। हाँ, भाई हैं। अल्लाह इनको हमेशा खुश रखे और इस तमाम मीडिया टीम को भी अल्लाह खुश रखे जिन्होंने हमारे लिए ये इतना बड़ा सरप्राइज हमें दिया। একটু অনুধাবন করার চেষ্টা করেন হারিয়ে যাওয়া ফ্যামিলি বা নিখোঁজ হওয়া ফ্যামিলি যাদের সাথে আসলে কন্টাক্ট নেই, তাদেরকে খুঁজে বের করা ভিন্ন একটা দেশে কতটা কষ্টকর। তারপরেও তার কিন্তু ওই ক্ষুধাটা ছিল, আগ্রহটা ছিল, ডিজায়ার, আকাঙ্ক্ষা ছিল তার পরিবারকে সে খুঁজে বের করবে। আমি যতটুকু শুনেছি সে অনেকবার সম্ভবত চিঠিও লিখেছে, বাট ঠিকানা ভুল হওয়ার কারণে চিঠিটা এই বাড়িতে এসে পৌঁছায় নাই, যার ফলে তাদের সাথে আর যোগাযোগ হয়নি। তবে এখন আধুনিকতার যুগে যোগাযোগ অনেকটাই ইজি হয়ে গেছে, যদি তথ্য ঠিকঠাক মতো দেওয়া যায়, কোনো না কোনো ওয়েতে কোনো না কোনোভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। আর তার এটি হচ্ছে জ্বলন্ত উদাহরণ। 54 বছর পর, 4 যুগেরও বেশি সময় পরে সে তার পরিবার খুঁজে পেয়েছে। যদিও তার বাবা বাংলাদেশেই বিয়ে করেছে, তারা বাংলাদেশেই বড় হয়েছে, বাংলাদেশেই তাদের বাকি জীবন কাটিয়েছে, তবুও বাবা বা পিতৃনিবাস, দাদার যে নিবাস, এটাই আসলে আপন নিবাস। আমরা এটাকে এভাবেই দেখি। আমরা কেউ হয়তোবা শহরে জন্মগ্রহণ করে শহরেই বড় হয়, তারপরেও তাদের যে পিতৃনিবাস থাকে, দাদার যে বাড়ি থাকে, ওটাকেই আসল ঠিকানা হিসাবে ধরা হয়। সেই ক্ষেত্রে আমাদের ইফতেখার হোসেন ভাইয়ের বাড়ি কিন্তু পাকিস্তানের, এই যে আমি এখন যেখানে বসে আছি এই বাড়িটাই।
আর সে ছোটোবেলায় এসেছিল, তখন হয়তো 5 থেকে 6 বছরের মতো তার বয়স ছিল। এত বছর পরে মায়ার টান, নারীর টানে সে আবারও ছুটে এসেছে। হয়তোবা কিছু জটিলতা ছিল, জটিলতা কাটিয়ে সে ছুটে এসেছে তার যে আপনজনেরা পাকিস্তানে রয়েছে তাদের সাথে দেখা করতে। এটা সত্যি আমার নিজেরই চোখ ভিজে আসছে এই কথাটা ভেবে। তো তার অ্যাকচুয়ালি ফিলিংসটা কেমন ছিল, তার আন্তরিকতা, ভালোবাসা, মহব্বত কতটা গভীর ছিল বলেই সে এত বছর পরে এটা এখানে আসছে। তো আমার ছোট ভাই ওই ফেসবুকে লিখে দিয়েছিল, তো ঠিকানায় কিছুটা মনে হয় ভুল ছিল। আরশাদ ভাইয়ের বেশ কিছু সময় লেগেছে, পরবর্তীতে খুঁজে বের করে উনি যোগাযোগ করে দেয়। তো তখনও তো মোবাইল ফোন মানে কেবল শুরু হয়েছিল, যার কারণে বেশ কিছু। কত বছর আগে? এটা প্রায় 10-12 বছর। তখন কি আরশাদ ভাইয়ের সাথে কথা হয়েছিল? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা। তো মাঝখানে আবার কিছুটা ভাটা পড়ে যায়। তো এতদিন পরে আবার ওই হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুকের মাধ্যমে আবার সবার এই গ্রামের আর্থিক অবস্থাও খুব একটা ভালো ছিল না। এখন মোটামুটি দেখলাম, যা শুনলাম, তো এই কয়েক বছর ধরে আর্থিক অবস্থা মোটামুটি সবারই কিছুটা ডেভেলপ হয়েছে। তো আস্তে আস্তে হয়তো হয়ে যাবে। তো আমি ওই চাকরির কারণে হয়তো এতদিন বের হইতে পারি নাই। তো চিন্তা করলাম এলপিআরে যখন গেছি তো একবার ট্রাই করে সুযোগ নেওয়া যায়। আর এর মধ্যে আবার পাকিস্তান সরকার সুযোগ করে দিল, ভিসা, হ্যাঁ ভিসা ইজি করে দিল, ভিসা ফ্রি করে দিল। তো আমিও মনে করলাম যে দেখি অ্যাপ্লাই করে দেখি। তো অ্যাপ্লাই করলাম, ভিসা লেগে গেল। ভিসা ওই যেদিন অ্যাপ্লাই করছি সেদিনেই ভিসা দিয়ে দিছে 3 মাসের জন্য। তো ভিসা দিয়ে দিল, তো চিন্তা করলাম যে তাহলে তো আমাকে প্রস্তুতি নিতে হয়। এই টিকিট করলাম, টিকিট করে আমি এদিকে আবার বিয়ের ব্যাপার ছিল আমার। ওই যে ভাতিজা 2 জন আর একজন বাইরে গেল, 3 জন। ওই ভাতিজার বিয়ে ছিল, মানে এক বোন এক ভাই। এইখানে এবার এই গ্রামে সব নিজেদের ভিতরেই বিয়ে শাদী হয় আর কি। ওই যে চাস্তো বোন যেটা আছে, হ্যাঁ, ওই বোনের এক ছেলের সঙ্গে এই বাড়ির এক মেয়ে, আবার এই বাড়ির ছেলের সঙ্গে ওই বাড়ির মেয়ে। হ্যাঁ, তো বিয়ে শাদীর ব্যাপার। তা আমাকে বললো, তো আমি চিন্তা করলাম যে তাহলে বিয়েতে যাওয়াটাই ভালো হবে, কারণ বিয়েতে সবাই আসবে, সবার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবে। এই চিন্তা ভাবনা করে চিন্তা করলাম, আমি বলে দিলাম, হোয়াটসঅ্যাপে কথা হয়, তো আমি বললাম যে আমি বিয়েতে আসবো। ওই হিসাবে আমি চলে আসলাম। 12 তারিখে ফ্লাইট ছিল। তো 12 তারিখে আমি প্রথমে অ্যাপ্লাই করছি, তো মানে আমার আত্মীয় আছে এই হিসাবে অ্যাপ্লাই করছিলাম। কিন্তু আমাকে এয়ারপোর্টে আটকায় দিল, বলল যে হোটেল বুকিং লাগবে। যেহেতু আপনার ভিসা হলো ট্যুরিস্ট ভিসা, অবশ্যই মাস্ট ট্যুরিস্ট আপনার হোটেল বুকিং লাগবে। তো আমি ঠিক এমন মুহূর্তে বলছি যে ওই সময়ের ভিতরে, ওই অল্প সময়ের ভিতরে হোটেল বুকিং নেওয়াটা সম্ভব না। পরে আমি তাড়াতাড়ি করে ক্যান্সেল করাইলাম টিকিটটা, করে রিটার্ন গেলাম এবং ফোন করে বলে দিলাম যে আজকে যাওয়া হচ্ছে না। আমি ব্যাক করে বাসায় গেলাম। বাসায় যাই আবার নতুন করে আবার টিকিট কাটলাম, তাতে বেশ কিছু জরিমানাও লাগতো। আবার হোটেল বুকিং করাইলাম এখান থেকে। হোটেল বুকিং করায় তারপরে তখন আমি 16 তারিখে রওনা দিলাম ব্যাংকক হয়ে। তো 16 তারিখে রাত্রে আমি পৌঁছালাম 10টা, প্রায় 11:15টার দিকে লাহোর এয়ারপোর্টে। তা আমাকে রিসিভ করার জন্য ওখানে উপস্থিত ছিল আমার ভাবি, তারপরে বাড়ি থেকে লোকজন গেছে, এই ভাই গেছিল, আর কয়েকজন ছিল। তো আমাকে রিসিভ করে তারপরে তখন ওইখানে আত্মীয় আছে লাহোরে, ওইখানে এক রাত থাকলাম। এই ভোরবেলা উঠে আবার রওনা দিলাম। তো গ্রামে আসলাম, এসে দেখি তো হুলুস তুলুস ব্যাপার। গ্রামের সবাই অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করতেছে ফুলের মালা টালা নিয়ে, মানে ভাষায় বলার মতো। এই ফিলিংসটা আপনার আসলে কেমন? মানে এতদিন পরে আপন লোকদের সাথে দেখা, সেটা একটা ব্যাপার, আবার এরকম একটা আতিথেয়তা, এরকম একটা আন্তরিকতা, একটা রিসেপশনের ব্যাপার। পুরা গ্রামটাই তো মানে অতিথি, সবাই আত্মীয়। হ্যাঁ, সবাই আত্মীয়। তো এখন সব গ্রামের সব লোক একত্রিত হয়ে ফুলের মালা টালা নিয়ে রাস্তায় দাঁড়ানো, মানে মনে হচ্ছিল যে আমি মনে হচ্ছে কোনো ভিআইপি। আসলে তো কোনো আমি ভিআইপি না যদিও। তো এইরকম একটা পরিস্থিতি। আমার চাচাতো বোন, এই যে বাসায় আসলাম, তারপরে বিয়েতে আবার ভাইদেরকে দাওয়াত দিলাম, সবাই আসলো, বিয়েতেও আসছিল।
তো এখানে আসার পরে যে আন্তরিকতা আতিথেয়তা পাচ্ছেন আপনারা মানে আবার ফ্যামিলি নিয়ে পরিবার নিয়ে আসার কোনো plan অবশ্যই আছে? অবশ্যই অবশ্যই আসবো। হ্যাঁ, অনেক ক্ষেত্রে হয় না যে দীর্ঘদিন পরে গেলে এক জায়গায় খুব বেশি আগ্রহ থাকে না বা এই থাকে না, এখানে আসার পরে আপনার মানে ফিলিংসটা ঠিক কেমন, মানে এই পরিবারের লোকজনের মানে আন্তরিকতা কেমন পাচ্ছেন, সেই সাথে তাদের আতিথেয়তা কেমন আমার পাচ্ছেন? যে আর আমার যে এলাকার ভাবি লোকজন? আছে, আমার যে ভাবি আছে ওর আম্মা, আচ্ছা, তো উনি তো মানে সেদিনকে এইভাবে ক্যামেরার সামনে সবার সামনে বলছে ভাই আমার ওয়াদা করবে প্রতি বছর আসবে। এখন হয়তো প্রতি বছর আসা সম্ভব হবে না, যেহেতু আমার ওখানে পড়ে টাকা খরচেরও ব্যাপার আছে, আমার পরিবার আছে, ওখানে বাড়িঘর করছি, তো যেহেতু আমি ওখানে থাকি, ওখানে চাকরি বাকরি করছি, সব আত্মীয় স্বজন তো ওইখানেও আছে আমার আত্মীয় স্বজন। এই দিক হচ্ছে বাবার দিক দিয়ে এইখানে আত্মীয় স্বজন, ওই দিক হচ্ছে মায়ের দিক দিয়ে আত্মীয় স্বজন। তো দুই সাইডে মিলাই চলতে হবে, যতটুকু পারবো চেষ্টা করব। এখন যাতায়াত করার মতো একটা ব্যবস্থা তো হবেই। জি, সবার সাথেই সাক্ষাৎ হয়েছে আপনার? এই ভাইয়ের 3 ছেলে, এক মেয়ে। আপনার এখানে ভাই তো এখন বর্তমানে জীবিত একজনই, আচ্ছা, আরেকটা ভাই মারা গেছে। ওই যে ওরা 2 ভাই, আর এই যে একজন ওর বিয়ে ছিল, 3 ভাই, ওর ভাস্তা 3জন আর কি, 3জনে ভাস্তা। আর এই বোন একটা জীবিত, এই ভাই একটা জীবিত, আর ফুফাতো ভাই বোন আছে অনেকগুলি। সবাই কি এই গ্রামে? হ্যাঁ, সবাই গ্রামে, না কিছু দূরে চলে গেছে। ওইটা একটা ফুফাতো ভাই। এটা হ্যাঁ, এই গ্রামে আছে কিছু চেকওয়াল চলে গেছে, কেউ গুজরানওয়ালা গেছে, কেউ সাপর গেছে, হ্যাঁ চেকওয়াল গেছে, দূরে অনেকে চলে গেছে। বিশেষ করে এইখানে পড়ালেখার জন্য একটু প্রবলেম, এখানে কলেজ নাই। যে আপনি আসার পরে আমি আরেকটা একটু বিকল্প প্রশ্ন করি, আপনি আসার পরে তো সবার মুখ থেকে শুধু উর্দু শুনতেছেন, তো যখন এরশাদ ভাই আমার সাথে কথা বলে দিল, আপনি কি এটা আশা করছিলেন যে কোনো বাংলাদেশির সাথে দেখা হবে? ভাই আমাকে ফোনে আগে বলছে যে বাংলাদেশি একজন আছে ভাই। আচ্ছা, তো আমিও আসলে প্রথম দিকে একটু ব্যস্তই ছিলাম, আজকে আবার হচ্ছে বাংলাদেশ এম্বাসির প্রোগ্রাম আছে বিকেলে, সেখানে যাব। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक ठाक। इतना साल बाद में भाई के साथ मुलाकात हुआ तो आपका कैसे लगा, फीलिंग्स कैसे? बहुत खुश हुआ, आपकी बहुत मीडिया वाले की मेहरबानी है, 55 साल के बाद हमारी मुलाकात करवाई है। बहुत खुश हूँ भाई के साथ मिलकर। तो भाई को जो फैमिली बांग्लादेश में रहता है उनको साथ भी बात हुआ भाई आने के बाद? हाँ हुआ, बात हुआ, भाभी के साथ हुआ, भतीजे के साथ हुआ, सबके साथ बात हुआ। तो आपका कोई मौका मिलेगा तो आप बांग्लादेश जाना चाहते हो? हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। हाँ, इस टाइम तो भाई को घर उधर भी है। हाँ घर जाएंगे, भाई भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। এখন যদিও এই বাড়িরই সন্তান, কিন্তু এখন এই বাড়িতেই আবার মেয়ে পাঠাইলো, আবার এই বাড়ির ছেলে। হ্যাঁ, মানে অদল বদল। 3 মাস আগেই সে এখান থেকে ইরাকে চলে গিয়েছিল, বাট চাচা আসছে, চাচার সাথে শুধুমাত্র দেখা করার জন্য সে 3 মাস পরে আবারও সে বাড়িতে চলে আসছে। কতটুকু ভালোবাসা থাকলে এটা সম্ভব, এখন আমি তাদের সাথে কথা বলবো, তাদের কাছ থেকেই আপনারা শুনুন। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम भाई, आप हमारा इंटरव्यू करने के लिए आए हैं। मेरा नाम ज़िशान हैदर है। तकरीबन 35 ईयर हमारा कोई रब्ता नहीं था इनसे, बचपन में बस ख़त वगैरह देखते रहे जो इन्होंने लिखे थे, तो कोई रब्ता नहीं था। फिर हमारा इंटरनेट पे रब्ता हो गया। ये हमारा छोटा भाई है, मैं इससे बड़ा हूँ, और ये हमारे बड़े भाई हैं, सबसे ज़्यादा बड़ा भाई है। और हम तीनों भाई हैं, हम तीनों भाई फ्रेंड की तरह रहते हैं, माशाल्लाह। एक घर में रहते हैं, एक साथ ही रहते हैं, माशाल्लाह। और जॉइंट फैमिली हमारी। तो आजकल के इस दौर में कोई रहता नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल फ्रेंड की तरह रहते हैं तीनों भाई। सही है। तो इंशाल्लाह हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी कोशिश करें, जो हमारे चाचू लोगों का मसला है बांग्लादेश में, मतलब कि वो इजीली आसान जो मुश्किल बनती है वो ख़त्म हो जाए, ये दूरियां ख़त्म हो जाएं, हम दोनों ख़ानदान आसानी से एक दूसरे से मिल सकें। तो आप बांग्लादेश से आए हैं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। और आपने हमारा इंटरव्यू आके किया, एक पहाड़ में आके, वो पाकिस्तान ज़िला चकवाल के एक गाँव में आके आपने इंटरव्यू हमारा किया है। हम आपका दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेहदी भाई, पहले तो आपका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप बांग्लादेश से हमारे ज़िला चकवाल गाँव चौगंज शाह में आए हमारे इंटरव्यू लेने के लिए।
हमारे फादर के चचाजाद भाई इफ्तिखार हुसैन बांग्लादेश से आए और वो हम लोगों को मिले 55 सालों के बाद वो हमें मिले। हमारे दादा और फादर तो इस दुनिया में नहीं रहे जिनको मिलना चाहिए, और वो लोग खुश बहुत थे। वो तो इस दुनिया से चले गए, हम उनके भतीजे हैं इस गांव में पाकिस्तान में। तो वो आए, हमने वेलकम बहुत अच्छा किया है इफ्तिखार अहमद का, इफ्तिखार हुसैन का। इस एक गांव में 500-600 आदमी ने वेलकम किया है उनका। 500-600 आदमी ने वेलकम किया और ढोल की थाप पे किया है। आपका भी बहुत शुक्रिया मेहदी भाई का, यहाँ आए हम आपका भी बहुत वेलकम करते हैं और बहुत खुशी हुई कि मेहदी भाई हमारे गांव में आए हैं और हम सबको मिलाया है। एक ख़ानदान को 2 ख़ानदान को मिला दिया, एक कर दिया। बहुत कोशिश की है वो यहाँ आए। ये आपका मदर है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आंटी? ठीक हूँ बेटा, आप सुनाए आप कैसे हैं? बिल्कुल आपका ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे घर तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी शुक्रिया। मैं भी बांग्लादेश से आया। अच्छा, आप भी बांग्लादेश से आए हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपके लोगों का। आपको कैसा लगा भाई? हाँ, वो इतना साल बाद में आपको अब तो देखा भी नहीं है कभी? नहीं देखा था। हाँ, हमने तो नहीं देखा था। तकरीबन 54 साल बाद में आए। हाँ, 54 साल बाद में आए। तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे भाई हमारे पाकिस्तान आए और हम सबको मिलने के लिए आए, हमको बहुत अच्छा लगा। आपका कोई मौका मिलेगा तो भाई का घर जाने के लिए कोई? जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। आप ही कोई ऐसा तरीका बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे तो हम जरूर इंशाल्लाह बांग्लादेश जाएंगे। इस टाइम इजी है, सब इजी है। हाँ जी, इजी है सब, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, हम जा भी सकते हैं, लेकिन रास्ता नहीं है ना, हमको कोई बता ही नहीं रहा कैसे जाना है, कैसे वहाँ पहुँचेंगे। आप बताएंगे तो हम ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। अपने भाई को घर ज़रूर जाएंगे। और हमारी भाभी जो हैं बहुत अच्छी हैं, जिन्होंने उनके साथ बात हो आपके साथ? हाँ जी, हम सब से बात होती है, उनके बच्चे सारा फैमिली के साथ? सब फैमिली के साथ हैं, जितने बांग्लादेश में रहते हैं सबसे बात होती है, वो बहुत खुश हैं। तो भाभी की बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करेंगे, जिन्होंने थैंक्स कहते हैं, जिन्होंने हमारा साथ दिया और भाई को इधर पाकिस्तान भेजा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो बहुत अच्छी हैं, बहुत दिल वाली है, बड़े दिल वाली हैं हमारी भाभी जो हैं, बहुत अच्छी है। हमारे भाई भी बहुत अच्छे हैं। हमारे कहने पे ये पाकिस्तान है, हमने बहुत ही मिन्नतें की हैं, बहुत ही कोशिश की, भाई एक दफ़ा पाकिस्तान आ जाओ, हमको मिल के फिर चले जाना, और ये आगे। इनका बहुत बहुत शुक्रिया भाई इफ्तिखार का, बहुत। तो अल्लाह ने किया तो वो फिर हमारी मुलाकात हुई जब लाहौर पहुँचे। हाँ, लाहौर आने से पहले उन्होंने हमसे रब्ता किया कि आफ्ताब भाई मुझे तो होटल बुकिंग भी चाहिए। तो उस वक्त इनके साथ टोटली तकरीबन फ्यू मिनट्स थे, उन्होंने उसमें बताया कि अभी बुकिंग बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे उस वक्त ये सब इराक़ में रहते हैं, मज़दूरी करते हैं, अपना कारोबार करते हैं। तो इन लोगों के साथ मैंने रब्ता किया कि बेटा जल्द से जल्द जो है ना चचा के लिए बुकिंग करवाओ। तो इन लोगों ने लाहौर में हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इन लोगों ने रब्ता किया, तो उन्होंने वहाँ पे बुकिंग कर ली ऑनलाइन। तो जब इनको दोबारा, क्योंकि टिकट इन्हें कैंसिल करानी पड़ी थी, उसमें ना इनका भी नुकसान हुआ, लेकिन हमने कहा कि जो भी हो जाए ना भाई, आप कोशिश करें, आप ज़रूर आएँ, पाकिस्तान ज़रूर आएँ। तो अल्लाह ने किया, फिर हमसे मुलाकात हो गई। एयरपोर्ट पे हम खुद लेने के लिए गए, भाई का इस्तकबाल किया। जब वो विलेज में पहुँचे तो हमारे विलेज का यह समा था कि शादी से भी ज़्यादा खुशी थी लोगों को। 500-600 आदमी था। लोग इतने खुश थे कि उनके आंखों में से खुशी के आंसू थे। कितने अरसे बाद एक इसी गांव का फ़र्द जो आज से कम से कम 54 ईयर्स पहले यहाँ से चले गए, तो चचा की तो हमें कमी महसूस होती है, चची की भी कमी महसूस होती है, दूसरे बहन भाई हैं। हमारा भी जी करता है कि हम उड़ के इनके पास पहुँचें, लेकिन हालात की कमज़ोरी या मजबूरी की बदौलत हम लोगों की इनसे नहीं मुलाकात इतना अर्सा हो सकी। मेरा दोनों बहना है, उसको बेटी है दोनों, और ये मेरा फादर की वालिद है, और ये मेरा वालिदा है। और अभी ये चारों भाई बहनों, चारों भाई हैं, भांजा, और बहना का हस्बैंड है भी है, ये वाला, ये उसका बेटा है। अच्छा, ये फुल फैमिली, ये फुल फैमिली है यहाँ पर।
मेरा जो भाई है खत लिखा था तो ट्रांसलेट करके यहाँ लिखा हुआ है ভাইজান আপনারা যদি পাকিস্তানে থাকতে চান তবে চাচি যান নিকানামা মানে বিয়ের কাগজ এবং আপনারা যে বাংলাদেশে জন্ম হয়েছেন তার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দিবেন বা আপনার বাবার এমন কোনো কাগজ আছে যার দ্বারা আপনিও আপনার ভাই বোন ও মা প্রমাণ করতে পারবেন যে আব্দুর রউফ সাহেব আপনাদের পিতা ছিল সে কাগজ জলদি করে পাঠিয়ে দিবেন প্রথমে আপনি ও চাচিজানকে সকল ভাই বোন সহ পাকিস্তানে আসার জন্য राजी करुन चाचीजान मतामत लिखे पाठाबेन ये उन्होंने लिखा हुआ उर्दू से हम लोग वहाँ पर ये बांग्ला ट्रांसलेट किया 1971 সালের অনেক আগেই গেছে ওখানে যায় ওখানে কোনো এক পাকিস্তানি ছিলেন ওখানে যার মাধ্যমে বিয়ে শাদীর ব্যবস্থা করে ওখানে আমার বাবা বিয়ে করেন আমার নামটা খেয়াল নাই ওনার বাসায় আমরা একবার গেছিলাম যে আমাদের ওখানে বলে বাংলাদেশে উকিল দেওয়া তো উনি উকিল দিছিলেন তো ওনার মাধ্যমেই বিয়ে শাদীর ব্যবস্থা ওইখানেই আমরা জন্মগ্রহণ করি এবং ওখানে বাড়ি ঘরও আছে তারপরে 1971 সালে আমার বাবা ব্রিগেডিয়ারে ছিলেন নায়েব সুবেদার উনি 71 সালের যুদ্ধে উনি শহীদ হন এরপর থেকে আমাদের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায় তারপরে বহুদিন আমরা বিচ্ছিন্ন ছিলাম প্রায় 54-55 বছর পর আমরা আমাদের আত্মীয়স্বজনকে ফিরে পেয়েছি এটা হচ্ছে ইফতেখার ভাইয়ের ফুফাতো বোনের ছেলে ভাগ্নে বাট উনি হচ্ছে বাক প্রতিবন্ধী হ্যাঁ কথা বলতে পারে না और इसको बोला अपने इशारे ज़बान में बड़े खुश हैं इसने मुलाकात करके আমার ভাগনা লাগে ও ছোট থেকেই জন্মের পর থেকে ও কথা বলতে পারে না ও ইশারায় সবকিছু বুঝে সবকিছু ইশারাই করে গ্রামের সবাই যারা আছে সবাই তার ভাষা বুঝে ইশারায় সবকিছু করে যে ও মানে একটা মানুষ সাধারণ যা বুঝে তার থেকে ও মনে হয় বেশি বুঝে কম্পিউটারের মতো ও একবার বললে ও সব বুঝে ফেলে কিন্তু ও একটাই প্রবলেম ও কথা বলতে পারে না কিন্তু সে ইশারায় সবকিছু বুঝে बोलो कि ये उधर से इधर आया हमरा से मिले बड़े खुश हैं बोलो बोलो আমি এসেছিলাম ইফতেখার ভাইয়ের আসলে ভালোবাসায় এই চাকওয়ালের যে চোয়া গাঞ্জা আলী শাহ গ্রামে সেখানে আসার পরে এখানে যেই পরিবারটা পেয়েছি এখানে আসার পরে আমার একবার মনে হয়নি যে আমি দূরের কোনো এরিয়াতে এসেছি অন্য কোনো একটা দেশে আছি আমার একে মনে হচ্ছে মায়ের মতো ये मेरा बेटा है मेरे बेटे जैसा এটা আমি আসলে मैंने কিভাবে इसको বলবো बेटा मान लिया है और आइंदा ये ख्याल रखेगा कि मेरी मम्मा पाकिस्तान की है और जब भी पाकिस्तान आए ये मुझसे मिलने जरूर आए बिल्कुल मैं आएंगे इंशाल्लाह आप वादा करें सबसे कि मैं आऊँगा मैं बिल्कुल आएंगे बट आप जिस टाइम बांग्लादेश जाएंगे वो मेरा नंबर भाई के पास देंगे भाई का नंबर मैं लिया था तो आप आएंगे तो मेरे साथ कांटेक्ट करें मेरा घर जाए इंशाल्लाह ठीक है मैं जब आऊंगी तो जरूर इंशाल्लाह ये मैं अपने তো এখানে আসার পরে চলে যাচ্ছিলাম বিদায় নেওয়ার অবস্থায় এই যে মানে আমাকে জোর করে এক প্রকার আমি চলে গেছিলাম इतना बढ़ गया तो ये छोटा सा नजराना मैं अपने बेटे को জোর করে নিয়ে আসছে গিফট দেওয়ার জন্য এই ভালোবাসা আসলে কোথাও পাওয়া সম্ভব না এদের প্রতি আন্তরিকতা ভালোবাসা মহব্বত আর অনেক অনেক দোয়া থাকবে इसलिए चलो ये इनको कबूल करना होगा तो शुक्रिया शुक्रिया दुआ चाहिए बस चलो ओके अल्लाह कर मेरे बच्चे को अल्लाह जिंदगी दे धोनी किस लेना हो दे पास ओ शापरे किस ले दो ये बाबा की पोती है हाँ पूरा फैमिली को और ये दादा अबू करती है दादा अबू करती है ये भाई जो है बांग्लादेश वाले ये अपने साथ ये याददाश्त लेकर जाएंगे कि ये दादा अबू के पोते और पोतियां थी हमें जरूर याद उनके भाई हैं बिल्कुल मैं भी हमें बहुत खुशी होती है कसम से यकीन माने बस ये मसला हल हो जाएगा ना आने जाने अभी हमारा दिल ऐसे कर रहा है थोड़े दिन रह गए 10 दिन रह गया बस और ये इतने परेशान है क्या करें इतने इनके साथ हिल गए हैं দেখেন এক বাংলাদেশিকে বিদায় দেওয়ার জন্য একজন আসছে তাকে রিসিভ করেছে এখানে 500-600 মানুষ
সেখানে পার্টিসিপেট করেছে, সেলিব্রেশন করেছে, তাকে রিসিভ করার জন্য। আজকে আমি এখান থেকে বিদায় নেওয়ার সময় আবারও সেই আবেগ ঘন মুহূর্ত, সবাই ছাড়তেই চাচ্ছে না। বাট আজকে হচ্ছে বাংলাদেশ এম্বাসিতে একটা প্রোগ্রাম আছে যেখানে আমাকে যেতে হবে, রানিং টাইমও ফোন আসছিল, খুব দ্রুত সেখানে ব্যাক করতে হবে। তো যাওয়ার সময় বিদায় নিচ্ছিলাম, এই মুহূর্তে মানে তাদের তরফ থেকে গিফট ছাড়া কোনোভাবেই বাসা থেকে বের হইতে দিল না, গেট থেকে বের হইতে দেয় নাই। বাংলাদেশি লোক আসছে, আর প্রথম আসছে এই দেখেন সবাই পিছে পিছে আসছে আমাদের আগে দেওয়ার জন্য। এই ভালোবাসা পৃথিবীর দ্বিতীয় কোনো দেশে মিলবে না, কোনো মুলুকে এই ভালোবাসাটা পাওয়া যাবে না। बस लक्ष्य करें। तो ये आपको याद है ये बात? हाँ याद तो थोड़ा थोड़ा है, लेकिन उन्होंने बताया मेरा साथ लड़ाई हुआ था, तो मैंने बोला जब मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो मैं भी लड़ाई करूंगा, बदला ले लेना। इस टाइम इनका एज कितना था, उम्र कितना था? 6 साल। मेरा तकरीबन मेरा 6 साल उम्र था, इनका थोड़ा छोटे थे मेरे से, ये वैसे भी छोटे हैं। बस ऐसे खेल रहे थे ना तो लड़ाई इनके साथ हो गई, तो ये पत्थर सीधे लगाते थे, मैं अपनी जान बचाने के लिए इनको पकड़ कर नीचे गिरा लिया। अच्छा, ऐसे नहीं कोई दुश्मनी मिलती नहीं ना थी, वैसे मतलब अपनी जान बचाने के लिए, क्यों ये पत्थर सीधे लगाते थे। अच्छा। तो मैंने फिर इनको ऐसे पकड़ कर नीचे जमीन पर डाल लिया। अच्छा, तो उसके बाद आपको नहीं ध्यान में आता था कि जिसको आपने गिराया था तो वो कहाँ पे है? क्यों नहीं आता है? আপনার কি মনে আছে সেই সময়ে কি স্মৃতিটা মনে আছে? এত কিছু মনে নাই, এত কিছু মনে নাই, তবে খেলতাম তো একসঙ্গে, এইটুক মনে আছে। हम दो भाई एक बहना, तीनों में वो पहाड़ में गया था, तो पहाड़ में खेलता था, तो इस वक्त तूफान आ गया, तो तूफान से हम लोग को तीनों को अलग अलग करके ले जाता था, तो हम तीनों भाई बहन एक साथ करके इसे पकड़ के बैठ गया। तब जब तूफान चला गया तब हम लोग वापस नीचे उतरे। আমরা চাখল গ্রাম থেকে বিদায় নিয়ে এখন চলে যাচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর যারা ভিডিওটি দেখবেন তারা অবশ্যই বেশি বেশি শেয়ার করে দিবেন, আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আমরা এখন চাখল থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছি ইসলামাবাদ। আল্লাহ হাফেজ।